душвор аст ки кас бовар ҳосил кунад ки ин кирмак боиси ба вуҷуд омадани маҳалҳо, шаҳрҳо ва ҳатто давлатҳо гардида бошад. ана ҳамин кирмак аст тавлидкунандаи нахи абрешим. Абрешим тори бисёр нозуку маҳкам ва дурахшон бо ранги сафед ё ширӣ ки кирми пилла ба даври худ метанад. Абрешим матои мулоимест ки аз риштаҳои абрешимӣ тайёр карда мешудааст. риштаҳои абрешимӣ дар навбати худ аз кирмаки пилла коркард карда мешаванд. Сараввал абрешим дар Хитой пайдо шуда моли асосии тиҷоратӣ ба шумор мерафт. Абрешимро ба Аврупо ба воситаи шоҳроҳи бузурги абрешим меоварданд. дар Осиёи марказӣ қариб 4000 сол пеш кирмак парварида абрешимро истеҳсол мекарданд. хитоиҳои қадим абрешимро бинобар устуворӣ хеле қадр менамуданд. абрешимро ҳамин як кирмак ба вуҷуд овардаву он боиси бунёди шаҳр, давлат, фарҳанг, тамаддунҳо гардидааст. масалан, он боиси пайванди таърихи қадим, тамаддун, сиёсат, тиҷорат ва маданият тавассути шоҳроҳи бузурги ҷаҳонӣ ки таърих онро шоҳроҳи абрешим меномад гардидааст. бояд таъкид кард ки абрешим аввалин бор яъне кирмаки тутро яъне кирмаки инро аллакай 4 ҳазорсола пеш аз милод аз имрӯз шуморӣ бигар 6000 сол пеш дар чин ихтироъ карданд ва онҳо тавонистанд ки аз пиллаи ин кирмак яъне наҳро гирифта ин як аз хеле сахттарин матоъ мебошад. дар он ҷо ки вақте ки мо абрешим мегем, абрешим фақат дар чин буд. ба ҳамин хотир дар ҳамон давр қариб 4000 тангаи тиллоӣ ҳам фурӯхта мешуд. ба хотире ки абрешим фақат дар чин истеҳсол карда мешуд ва мамнӯъ буд баровардани ин абрешим ки тамоман як қонуни худи ҳамон давлатро дошт ки тамоман иҷозат дода нашуда буд. пас аз он баъди чанд сад соле ба Эрону ба дигар давлатҳо дигар ин пайдо шуд ва бибинед ки то имрӯз абрешим вай сифати худро, нархи худро гум накардааст. шоҳроҳи бузурги абрешим. шоҳроҳи абрешим Осиёро тавассути роҳҳои корвонгард ба Аврупо мепайвандад. шоҳроҳи абрешим дар даврони ҳанӯз то милод аз силсилаи роҳҳои корвонгарде иборат буд ки дар ғарб аз Руми қадим ва дар шарқ то ба дарбори салтанати Чин тӯл мекашид. роҳи абрешим ки ҳамчунин тавассути Эрону бохтар ва суғдиёни қадим мегузашт, дар ҳамон даврон нахустин тухмиҳои табодули иқтисодиву фарҳангӣ байни тамаддунҳои мухталифро кишта ба рушду нумӯи ҳама кишварҳои воқеъ дар тӯли ин масири тиҷоратӣ мусоидат кард. дар оғоз ин роҳи корвонгард асосан барои интиқоли абрешим аз Чин ба Ховари Миёна ва аз Аврупо истифода мешуд ва ба ҳамин далел шоҳроҳи абрешим номаш карданд. ин роҳ аз мамлакати Чин ба машриқ ва мағриб тӯл мекашид. бо ин шоҳроҳи бузурги абрешим бисёр корвонҳои тиҷоратӣ сафар мекарданд. кишварҳо ва давлатҳои Осиёи марказӣ ҳанӯз замони қадим бо Чин равобити қавии тиҷоратӣ доштанд ва маҳз роҳи абрешим ин муносибатҳоро боз ҳам бештар таҳким мебахшид. бояд таъкид кард ки шоҳраи абрешим дар ҷои холӣ ташаккул наёфт. то инро ба ҳамагон маълум аст ки дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон ва шимоли Афғонистон роҳи лал буд. яъне лали беҳтарин лал, яъне минерали ниёгонимонро аз инҷо, яъне аз Бадахшони Тоҷикистон ба баҳралнаҳрайн имрӯзи Ироқу Сурия мекашониданд ва дуюмин роҳ ин роҳи нефрит мебошад ки аз он сӯи Помир ба Чин мекашиданд ва ба ҳамагон маълум аст ки дар давраи давлати ҳахоманишоҳ бор як шоҳроҳ буд, шоҳроҳи шоҳҳо ё ки шоҳӣ ки ина шоҳаншоҳҳои бузурги эронӣ аз эрони кунунӣ то ба ховари наздик имрӯза Туркия ба наздики бандарҳои
بحر سیاه و بحر میان زمین кашида буданд. Зачатки шелкового пути, они появились намного раньше. Дело в том, что существует такое выражение, как индийский путь, Великий Индийский путь. Если вы посмотрите витрины на находки нашего музея, то вы увидите изделия из слоновой кости. И, естественно, у вас возникнет вопрос, откуда же, как попала эти изделия, слоновая кость сюда, к нам, на территорию современного Таджикистана. Потому что у нас выхода к моря нет. И это, конечно же, были торговые пути с индийским субконтинентом, с теми историко-культурными областями, которые на тот момент находились там, на территории Индии. И поэтому появилось такое выражение, как Великий Индийский путь, который возник задолго, за несколько столетий до Великого Шелкового пути. شهر ابریشم این میراث‌خوار یعنی راه‌های قدیم‌ترین تجارت میباشد و آن برای چی این نام را گرفت. 1878 سال یک از مشهورترین جغرافیدان‌ها آلمانی ریختهوفن در کتاب خودش اولین بار این را استفاده کرد. شهر ابریشم با زبان آلمانی زایدنشتراسه. بعد همین این راه بزرگی تجارتی شهر ابریشم را گرفت. معنای آن را دارد که این از خود شهر سیانی چین آغاز می شد و به خاطر فروختن ابریشم و ابریشم از چین آورده به آسیای میانه فروخته می شد و اون استحصالات که از شهر سیانی چین تیار کرده می شد با واسطه تجارتکارا به دیگر شهرها برده می شد. از همین خاطر تجارتکارای چین هم با راه ابریشم به آسیای میانه آمدند و دیدند که در اینجا بسیار آن چیزهایی که برای مردم چین در کار است می توانند از اینجا ببرند و آنها دیدند که برای مردم آسیای میانه ابریشم یکی از رول‌های خیلی کلان را می بازد. باید تاکید کرد که در همین راه‌های تجارتی کارانگذار که مسافه عمومیش قریب 10,000 کیلومتر را در بر میگیرد، مال اساسی صادرات کننده اساساً ابریشم بود. برای همین این متای خیلی نایاب و در بازار چپان نام خود را به این شاهراه تجارتی گذاشت. مورد ذکر است که ابریشم در صناعت روم شرقی برابر زر خالص قیمت داشت و به دست آوردن این اشیا در ویزانتیا بسیار دشوار بود. موافق معلومات پاریست از آخر عصر 5 تا ابتدای عصر 7 تجارت ابریشم در شرق نزدیک و میانه اهمیت بزرگی اقتصادی را مالک بود. یک مثال میارم که در دوره امپراتور دیوکلتیان ریم عصر 3 آن متایی که یک متای ابریشمی برش 50 سانتی متر و درازش 9 متر این یک متای ابریشمی حساب میشد. قریب 3 کیلو وزن داشت و آن را یک پله ترازو میماندند و دیگر پله 3 کیلو طلا را، یعنی ارزشش تا همین درجه بالا رفت. چیزی که همه ما میدونیم راه ابریشم بسیار یکی از اهمیت‌های بزرگ دارد برای پیوست شوی دولت‌ها و شناس شدن به تمدن و تاریخ دنیا. چیزی که ما میدونیم راه ابریشم از دوره قدیم از عصرهای دو پیش از میلاد بود. در همان دور و در همان زمان راه ابریشم که از دیگر دولت‌ها با دیگر دولت‌های دیگر به خاطر تجارت و آموختن هنرمندی می رفتند و از دیگر دولت‌ها از تاریخ و تمدن با خبر می شدند. راه ابریشم نه تنها این راه تجارت است، بغیر از راه تجارت آنها از مدنیت، از عرف و عادت‌های همدیگر هم با خبر می شدند، چون که آن نفرایی که با تجارت سر و کار داشتند نفرانی بودند که آنها از علم با خبر بودند و گویم خطا نمیگیم که همه آنها قریب زیادی از آنها نویسنده ها بودند
شاعران بودند و متفکران خیلی بزرگ بودند که می توانستند از این دولت به اون دولت اون چیزهایی که با هم دیگر در کار بودند ببرند و از آنجا گرفته به دولت‌های خود بیارند. در دوره انکشاف شاهراه ابریشم یک پرینسیپ معلوم بود: اسب‌ها در شمال، کشتی‌ها در جنوب. همین پرینسیپ بود. یعنی اسب‌ها در شمال، همین شهر قدیمی چنن، امروز سیان، کاروان‌ها می‌برآمدند اساساً با ابریشم، با موادهای چینی، فرفار میگوییم که یعنی محصولات چینی که آنها خیلی ماهر بودند، آنها اینجا انتقال میکردند. لیکن ما فقط استعمال کننده مالهای چینی نبودیم و تاجیکان، سعودیان هم مالهای خیلی زیاد خود را به آنجا انتقال میکردند، نه فقط به چین و به اروپا. شاهراه بزرگ ابریشم بنا به معلومات نشر شده از سیان چین تا دونگخوان رفته اینجا دو تقسیم میشد. یک راهش از طریق تورفان از پامیر میگذشت و تا به وادی فرغانه و دشت قزاق میرفت. راه دوم جنوبیش از طریق یرکند و جنوب پامیر به باختر و از آنجا به پرفیه، هند و خاور میانه میرفت و حتی به ساحل‌های بحر میانه زمین میرسید. باید تاکید کرد که اساسگزار شاهراه ابریشم، فرستاده امپراتور چیانگتزن، همین راه وی را استفاده کرده بود. یعنی می آمد به فرغانه، از فرغانه گذشت به کنگدش، امروز ولایت شاش یا تاشکند، و بعد از آن توسط سعودی آمد به باختر. نقطه آخرین حرکت آن کس به شهر امروزش ناحیه شهرنو می باشد. در خطا نکنم 20 کیلومتر بیرون از امروز مرکز ناحیه شهرنو یک شهرک باستانی است. این نقطه آخرین سفر وی بود. این در کتاب تحلیلگر یعنی کارشناس روسی براوکووا در کتاب خود خیلی خوب این را انعکاس کرده و این شهرنو آن وقت با نام چینیش لانشی مشهور بود. Всегда возникает вопрос, почему со столь далеких территорий племена, народы шли в Саразм? Что их притягивало, что их интересовало? И здесь мы получаем один ответ. Их интересовали залежи богатства природного края, то есть железо, камни, золото и все остальные минералы. И опять-таки свидетельством этому мы получаем позже. Возникает путь продажи и торговый, путь ляпис-лазурита, янтарный. А янтарь, мы знаем, что янтарь получаем мы с Прибалтики. То есть люди уже тогда разработали специфику торговых путей. И продолжая все это, мы подходим к возникновению шелкового пути. Почему? Потому что в древности шелк еще был неизвестен. На примере вот внутренней части сосудов мы получаем отпечаток матерчатый. То есть, когда они хотели сформировать какую-то определенную форму сосуда, они ложили внутрь материю и выравнивали ее надавливанием. бояд қайд намуд ки шоҳроҳи бузурги абрешим дар дунёи бостон роҳе буд ки тавассути он тиҷорат, муошират ва мубодилаи тамаддунҳо байни халқиятҳои гуногун амалӣ мегардид. суғдиёни қадим дар шоҳроҳ мақоми асосиро доро буданд ва онҳо тиҷоратро дар тамоми минтақаҳои ин шоҳроҳи бузург дар зери назорати худ нигоҳ медоштанд. катибаҳои хитоӣ ва катибаҳои суғдии ҳангоми ҳафриётҳои археологӣ дарёфт гардида шаҳодат медиҳанд ки савдогарони суғдӣ бо як усули ҳайратангези тиҷорат аз мамлакатҳои шарқ ба кишварҳои ғарб ва аз ҷануб ба шимол ба тиҷорати баробар машғул буданд. ҳатто забони суғдӣ дар ҳамаи минтақаҳои шоҳроҳи абрешим забони муошират ба шумор мерафтааст. تجارت جهانی آن وقته تاجیکان یعنی نیاگان ما یعنی سهم اساسی داشتند، چون که چینی ها حق نداشتند از سرحد خودشان بیرون برایند. فقط آن وقت از فرستادگان آنها یعنی دیپلمات ها بیرون می رفتند. برای همین اساسا
این کاروان‌های تجارتی را سعودیا راهبردی می‌کردند. Самые главные, главными странами на Великом Шелковом пути и известными торговцами, купцами были это, конечно же, сагдийцы. Сагдийцы, которые торговали на всей этой огромной территории. Они ездили как на восток, так и на запад. Вот даже существует версия о том, что небольшой поселок, который находится в Крыму, Судак, он и произошел от этого слова сухт, от слова сухт, так как они основали там это небольшой поселок, торговцы из Согда. Як мисал меорам, як аз дар назди шаҳри Динхуани чин ки дар вилояти Гансу аст, ин сарҳади имрӯзе вилояти худмухтори Синцан уйғури Чину ва вилояти Гансу як шаҳр Динхуан аст. дар назди кӯҳ 1000 ғор аст. дар ҳар ғорҳо ҳайкали баланди хурди Буддо аст. хатҳои қадимаи суғдӣ ҳам мавҷуд аст. ин ҳатто имрӯз муҳаққиқони Санкт Петербург ва ғарб хеле хуб кор карданд ва як силсила китобҳо омода карда ҳастанд ки оида саҳми суғдиён як аз ниёгони тоҷикон барои баръало ба нуқтаи боло бурдани ин роҳ бевосита саҳми сазовори худро гузоштаанд. По пути Великого Шелкового пути также находилась река Бактрия. Вообще Бактрия, она, как описывают источники, она являлась страной тысячи городов, и на тот период она была одним из богатейших государств региона. И, конечно же, как недра Бактрии, так и бактрийского государства, они имели все. Например, торговали золотом, знаменитыми бадахшанскими лавами, потом лазуритом, торговали бактрийцы, вывозили из Бактрии как на запад, так и на восток. Помимо того, что бактрийцы, сагдийцы, они ездили, торговали они с Китаем, с европейскими странами, также они осваивали просторы Азии. Торговали они с Ираном, там дальше Египет. мо кӯзаҳоеро дар давраи ковишҳои бостоншиносӣ меёбем. кӯзаҳо дар ҳар сохтанд. ин аз ин маълум мешавад ки дар он замон ин рафтуомади тиҷоратҳо хеле зиёд буд. ба ҳамин хотир кӯзаҳое ки аз он давлатҳо сохта мешуд, оварда мешуд, ин кулолгарони мо медиданд, ё ки аз ин ҷо он кӯзаҳое ки дигар намуду сохту дигар ранг доштанд, инҳо бо дигар хел гулҳо бурда ба дигар давлатҳо фурӯхта мешуданд. бинед ки ин аҳамияти он аст ки як фарҳанге ба хотири омӯхтан як фарҳанги дигар, вақте ки ду маданият як ҷо мешавад, маданият чӣ мешавад? Бузургтар мешавад. аҳамияти он буд ки мо аз он ҷо хеле боз як чизҳоеро пайдо кардем, бисёр асбобҳои олатҳои рӯзгорро аз он ҷо пайдо кардем ки барои кор кардан дар худи ҳамин мардум, дар асбобу рӯзгори мардум бисёр муфид буд ва хуб буд. Родиной шелка считается Китай. И мы это приняли. Просто никто никогда не задумывался, на самом деле происхождение шелка считает Восток. И мы согласились с тем, что это Китай. Плюс ко всему, не только шелк, не только, допустим, медь, там, золото, какие-то другие минералы, но и торговля происходила, и кони, хорошо, широко известные сагдийские, ахалтекинские кони. солҳои 80 асри гузашта як муҳаққиқи машҳуртари музеи ҷаҳон Эрмитаж Бону Иерусалимская дар яке аз калисоҳои имрӯзе Белгия маторо дарёфт карда буд ки агар донидагар дар калисоҳо китобхонаи худро доранд ва дар ин китобхонаҳо номи офаридгор аст. барои ҳамин он китоб ки фарсуда шуд онро намепартоянд, онҳоро бо эҳтиёткорона бо матои абрешимӣ пайваст мекард, яъне рӯйпӯш мекарданд ва
بانو آن متاها را بینه دیگر در اونجا عکس های چینی نه، عکس های برعکس برالا گفتم ممکن که بایست از شاهنامه است. مثلا در یک تاش سیمرغ تاجیکان که مشهور است در افسانه یک فرهنگ اساطیری ما است، در یک عکس سیمرغ. در یک دومش بهرام چوبینه، یعنی مشهورترین سرلشکر ساسانیان در اسب است. با همین معلوم شد که یعنی به اروپا نه تنها یعنی ابریشمی چینی رفته است و آنها بسیارتر ابریشمی یعنی تاجیکی را، نیاگان ما را استفاده می‌کردند. به خاطر آن که از تاریخ هم معلوم است که مردم سوخت با تجارت خیلی سر و کار داشت. در وقت کاوش‌های باستانشناسی ساختن راه در شهر سیانی چین، قبرهای پیدا شد که به طرز چینایی گرانیده نشده بودند. آنها فکر کردند که این چی قبرهای باشد. از آن معلوم شد از نوشتجات‌های آنجایی که پیدا کردند از آن قبرها که اینها مردم سوخت بودند. آنها آزادانه در سیان زندگی میکردند، چخیلی که گویم که روستاها یا که قشلاق‌های خود را داشتند، آزادانه در اونجا سوخته‌ها زندگی میکردند و تجارت میکردند. از این معلوم شود که مردم سوخت از دوره قدیم، از دوره رای ابریشم با مردم چین سیان رابطه تجارت داشت و همکار بودند و عزت احترام بین اونها بود. طوری از معلومات‌ها عیان می‌گردد منطقه‌های تاجیک‌نشین و حدود تاجیکستان تاریخی سراسر در مسیر این راه کاروانگذاری انتقال دهنده ابریشم قرار داشته است. حتی از آن 3 شاخه این راه تاریخی می‌گذشت. مردم آن منفعت‌دار از آن بودند که محصولات هنرمندی استحصال نموده خود را به تاجران خارجی بفروشند. احیای این شاهراه تاریخی که از قرن 2 پیش از میلاد عرض هستی می نماید، یک پدیده تاریخی نیاگان به حساب می رود. ما در وقت کاوش‌های باستانشناسی به یک چیز هم پیدا شد، هم شناس شدیم. از ناحیه جلالدین بلخی تا رایون وخش علیم قشان حاضره چند تپه های ما دیدیم که در اونجا در حیرت هم موندیم که این تپه ها به خاطر چی اینا آماده شدن. از این فهمیدیم که اینها همه کاروانسرای های راه ابریشم بودن، چون که هر کاروان هایی که می رفتن راه های دور و دراز در کاروانسرای ها اونها جای می گرفتن. در اونجا برای اونها امن بود، اونها را هم نگاه میکردند که در همون دور و زمان هم راهزنها در راه ها خیلی هم زیاد بود. ولی این کاروانسرای ها چی داشتند؟ ببینید که در تاریخ من خواندم و دیدم که آدم هایی که سفر داشتند همراه کاروانسرایان، همراهی که روی ابریشم تجارتکارا بودند، از شهر به دیگر شهر می رفتند. به خاطر چی؟ به خاطر که این کاروانسرای، این کاروانی که روی ابریشم بود و می رفت به دیگر شهر، اینا امنشان خیلی زیادتر بود. اونا پاسبان داشتند و نفرایی که به شهر دیگر می رفتند امن تا به شهر دیگر می رسیدند. تاکید باید کرد که شاهراه ابریشم در زمان قدیم اولین گلوبالیزاسیون را، اولین جهانی شوی را ما داده هستیم. من مثال میارم، از همین چنان تا امروز دمشق یک کاروان حرکت میکرد، 1.5 سال میگذشت. برمیگشت با 1.5 سال. آنها می آمدن به یک شهر، اونجا در نزد بازارها کاروانسرای بودند. در اونجا می ماندن، مالهای طلبکار را اونجا می فروختن و کاروانها. یک مثال میارم که در اونجا البته به حد در داخل دیگر بازارها بازارهای کتاب بود. مثلا یک کس کتاب خود را، یک محقق، یک متفکر اساساً تاجیکا بودن، یعنی در این موضع از همین دینخوان تا دمشق اساساً ایجادکار متفکران بودن. یک تاش کتابش را مثلا میماندن در گجا در کاروانسرای امروز حصار، دومش از سمرقند، چهارمش از بغداد، بعد دمشق. آن کاروانی که این کتاب نو را میگرفت حرکت میکرد، مثلا از حصار میبرد و سمرقند. سمرقند در اونجا دیگر متفکر این کتاب را دریافت میکرد و کتاب خود را به این مینویست. با همین شاهراه ابریشم اولین رکنهای، اولین قاعده های جهانی شوی موجود بود. واقعاً
роҳи бузурги абрешим беҳтарин ва нодиртарин воситаи ваҳдати рӯҳию маънавии одамони гуногун миллат мебошад. тоҷирони кишварҳои гуногун аз қабили Чину Ҳинд, Мисру Сарандеб, Ҳабашу Сухт ва Хоразму Бохтар маҳз дар масири ҳамин роҳи тарихӣ дар ҷараёни хариду фурӯши молу амвол аз комёбиву дастовардҳои илмӣ, маданию маънавӣ, рӯҳӣ, суннатҳою урфу одат ва арзишҳои миллии якдигар бохабару баҳравар, комёб ва ба ин васила дилҳои халқҳо ба якдигар наздиктару зич ва ниҳоят пайванд гардидааст. барои миллати кӯҳанбунёду соҳибтамаддуни тоҷик низ шоҳроҳи бузурги Абрешим аз бостон то айни замон василаи пайвандгари тамаддун, фарҳанг, таърих, урфу одат, суннату анъана, тиҷорату савдо буду ҳаст ва мемонад.